नमस्कार ओडिया होम किचन को आपण मानकु स्वागत। वर्षा पाग एबे चली वर्षा पागरे गरम गरम कुभी परोठार जो मजा ता सांगू किछि चटपटा चटनी आउ दही लगे कि खाइबार जो मजा ताहा केबे मिलिबनी। आज मु कुभी रे परोटा प्रस्तुत करछि। एबे तो कुभी सीजन नाही किंतु क्लस्टर वाला कुभी फ्रिज रे जेहेतु थिला ताहा देखी मु भाविली वर्षा पाग को कुभीर परोटा प्रस्तुत करी। देखंतु एठी हमर कुभीर परोटा किपरि हेछि देखंतु पूरा मसला भरपूर भाबरे परोटा सहित मिसी जाइछि। चलतु स्टार्ट करिबा। एठी मु मीडियम साइज रो कुभीटे नेछि ताकू प्रथमे मु तारो बैक साइड को काटी नेछि भलो भाबरे तारो पत्र सब को मु काटी नै कि तारो डेम्फो को मु गोटी गोटी की काढ़ी नेछि। एहीपरि भाबरे मु छुरी साहाय्य सबुतक कुभी को मु काटी नेछि। एबे मु एक जगह को ताको कुभी को नै जिबि सफा पानी रे किछि हळदी पके कि मु भलो भाबरे क्लीन करी कि मु ताको धोइबी। हळदी पकेवा द्वारा तार जदि किछि कीट थिबे ताहा नष्ट हो जिवे ओ पूरा क्लीन हो जिवो कुभी हमर। ताको मु एबे गोटे जगह को छांकी नेछि। एबे मु बड़ ग्रेटर साहाय्य रे मु ग्रेट करी नेछि। देखंतु एही परि भाबरे मु सबुतक कुभी को धीरे धीरे इजीली ग्रेट करी नेछि। देखंतु कुभी साधारणतः फूलकोबी पूरा हल्का होई थाए जहा फल रे अति सहज रे ग्रेट हो जाई थाए। एठी मु सबुतक कुभी को ग्रेट करी नेछि। एबे मु कुभी रु पानी सब को काढिबा पई सेठी किछि लूण ऐड करी ताको भलो भाबरे स्पून साहाय्य रे मु फेंटी नेछि। फेंटी सारिबा परे किछि समय मु ताको घोड़े की रेस्ट छाड़ी देछि 10 मिनिट पई। देखंतु एठी मु मसला पई 2टी कंचा लंका नेछि किछि अदा नेछि किछि रसुण पाखुडा नेछि ताको भलो भाबरे छेची की चिकन करी छेची नेछि। एबे हमर 10 मिनिट हेई गला। एबे मु सबुतक कुभी को एही परि भाबरे चिपुडी नेछि। देखंतु चिपुडी देवा द्वारा तार जति पानी अंश लूण पकेइथिली जेहेतु सब बाहरी आछि। ए पानी को मु एबे न फोपाड़ी सेही पानी रे अट्टा दला प्रस्तुत करिवि। एही पानी रे अट्टा प्रस्तुत कले परोटा आहुरी टेस्ट लागि थाए। एठी मु 2 कप अट्टा नेछि। आगरु जेहेतु लूण पड़ीथिला से पानी थिला अल्प लूण नेछि ताकू भलो भाबरे मु फेंटी नै कि डो प्रस्तुत कर देछि। देखंतु एठी अल्प अल्प पानी किछि आगरु थिला परे मु अल्प पानी ऐड करी कि मु डो प्रस्तुत कली। एठी मु रेस्ट पई किछि समय छाड़ी देली। एठी हमें मसला प्रस्तुत करिबा। एठी मु पैन टे गैस रे बसैथिली सेठी मु किछि तेलो ऐड कर देछि किछि जीरा नेछि छेची की रखिथिबा अदा रसुण कंचा लंका को मु ऐड कर देली। देखंतु ताको मु भलो भाबरे फेंटी नेछि। तार जो मसला रो वासना बहुत सुंदर। देखंतु एठी मु काश्मीर चिल्ली पाउडर नेछि कलर पाइका किछि धनिया गुंड जीरा पाउडर हळदी गुंड नेछि स्वाद अनुसार लूण नेछि ताकू भलो भाबरे मु फेंटी नेछि। एठी चाहिले आपण माने राग खाउथिले अधिक चिल्ली पाउडर मध्य नै परिबे गरम मसला नै परिबे मु ऐड करिनी जेहेतु पिला माने खाइबे कंचा लंका दिया हिथिला से भी मु चिल्ली पाउडर ऐड करिनी। देखंतु कोभी को मु जेहेतु चिपुडी की रखिथिली ता पाखरे एते पानी नही सेति पे मु लो फ्लेम रे ताको भाजुची तार कंचा वासना जीवा पई हल्का सिझी जीवा पई अधिक सिझेवा दरकार नै जेहेतु ग्रेट हेछि अति जल्दी सिझी जीवो। लो फ्लेम रे एई टाइप रो मु मसला को भलो भाबरे कोभी को सहित फेंटी देछि। एठी मु कस्तूरी मेथी नेछि किछि कस्तूरी मेथी देवा द्वारा तार वासना आउरी बढ़िया हेइ थाए टेस्ट लागि थाए। आपण माने चाहिले धनिया पत्र मध्य ऐड करि परिबे। मो पाखरे नथिला सेति मु देइनी। एठी मु
ଅଟା ଦଳାକୁ ପୁଣି ଚକୁଟି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଟା ପୁରା ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ରୁଟି ଆକାର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବେଲି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ଆମର ବେଲଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଏଠି ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫୋଲ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏଠି ପାଣି ଲଗାଇବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆପେ ଆମର ଅଟାଟି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୁଁ ପରଟାଟିକୁ ବେଲି ନେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲିବେ। ପରଟାରେ କୁଭିର ଷ୍ଟଫିଂ ଯଦି ଉପରପଟ ଟିକେ ହାଲୁକା ଦେଖାଯିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ପରଟାରେ ସିଏ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। ଏହି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଗଲେ ଜାଣିବେ ପରଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମର ପରଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସେକିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଗରୁ ତାୱା ବସେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ପରଟାକୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି। ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ମୁଁ ଏଠି ପରଟାକୁ ସେକି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପରଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦି ପଟ ସାରା ପ୍ରପରଲି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ଗୁଲା ଆଣି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ହୋଲ୍ କରି ସେଠି ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଙ୍ଗରରେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତାର ଷ୍ଟଫିଂ ଧରିଥାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହାତରେ ଫିଙ୍ଗରରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଡୋକୁ ପୁରା ଗୋଲେଇ ଆକାର କରିକି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଲି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ କୁଭି ପରଟା ଆମର ମୋଟା ରହିବ, ହାଲୁକା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖାଗଲେ କୁଭିର ଟେଷ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଟା ମଧ୍ୟ ସେକି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କୁଭି ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୁଭି ପରଟା ହେଲେ ନିହାତି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ ପରଟାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଭି ପରଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।